So first is the import java.util dot nga asterisk nga sign. So nag-import ta og klase gikan sa java.util package sama sa map og list. Next is the class graph t. So nag-declare ta og generic class nga graph diin ang vertex type kay generic t. Next is a private map t less t map equals new hash map. So nag-declare ta og private nga map nga nagtagamtam og agency list gamit ang hash map. Next is a public void add new vertex ts. So nag-declare ta og public nga method nga nagtambag og bag-ong vertex sa graph. Next is a map.put as new linked list t. So nagatambag og bag-ong vertex sa graph pinaagi sa pagbutang og bag-ong key value para sa key value pair sa map diin ang k mao ang vertex ug ang value mao ang lista sa iyang mga kaapil. Next is the public void add new edge t source t destination boolean bidirectional. So nag-declare ta og public nga method nga nagatambag og bag-ong edge tali sa duha ka sa vertices. Next, if map that contains key source add new vertex source. So gi-check kung ang source vertex wala pa sa graph og kung wala gitambagan gamit ang add new vertex nga method. Next, if map that contains key destination add new vertex destination. So sama sa linya sa itaas gi-check kung ang destination vertex wala pa sa graph o kung wala gitambagan gamit ang add new vertex method. Next is a map.getSource.add destination. So gitanaw ang source vertex o gitanaw ang iyang lista sa kaapil o gitambag ang destination vertex. Next kay if bidirectional equals true map.getDestination.addSource. So kung ang bidirectional kay true, gitambagan usab ang destination vertex pinagi sa pag-add sa source vertex sa iyang lista. Next is a public void count vertices. So nag-declare ta og public nga method nga mokuha sa total nga vertices sa graph ug i-print. Next is a system.out.println total number of vertices plus map.kset.size. So i-print ang total nga vertices gamit ang kset sa map. Next is a public void count edges boolean bidirection. So nag-declare ta og public nga method nga mokuha sa total nga edges sa graph ug i-print. Next, int count equals 0. So nag-declare ta og variable nga count nga gamiton pagkuha sa total nga edges. Next, for t v map.kset count equals count plus map.get v size. So giloop ang tanan nga vertices o gidungang ang ilang lista sa size sa count. Next, if bidirection equals true count equals count divided by 2. So kung ang bidirectional kay true, gibahin ang count sa 2 kay kada edge gipabiling duha ka beses. Next is a system.out.println total number of edges plus count. So i-print ang total nga edges nga sunod kay public void contains vertex ts. So nag-declare ta og public nga method nga mo check kung ang graph naglakip og usa ka given vertex. Next is a public void contains edge ts ug td. So nag-declare ta og public nga method nga mo check kung aduna bang edge tali sa duha ka given nga vertices. Next is the override public string to string. So gideklara ang to string method usa ka built-in nga method nga mo return og string representation sa graph. Next is the string builder equals new string builder. So gideklara ang string builder object nga gamiton para sa pagbuhat og string. Next is for t v map.kset. So giloop ang tanan nga vertices. Next is a builder.append v.toString plus. So gipatambag ang vertex sa string builder object. Next is a for t w map.get v builder.append w.toString plus. So gipatambag ang tanan nga kaapil sa lista sa vertices. Next is the builder.append nya kanang builder.append. So gipatambag og new line characters sa katapusan sa kada vertex.
Next is the return builder that toString. So gi-return ang string representation sa graph gamit ang string builder. So next is the public class graph implementation. So nag-declare ta og public class nga graph implementation. Next is the public static void main string arg. So nag-declare ta og public nga main method nga mao ang entry point sa program. Next is the graph equals new graph. So gideklara ang usa ka instance sa graph class. Next is the graph that add new edge 0 1 nya true. So gibutang ang edges sa graph gamit ang add new edge nga method. Next is the system that out that print in adjacency list for the graph plus graph.toString. So i-print ang adjacency list sa graph gamit ang toString nga method. Next is the graph.count vertices. So i-print ang total nga vertices gamit ang count vertices nga method. Next is the graph.count edges true. So i-print ang total nga edges gamit ang count edges method. Then ang bidirectional kay true. Next is the graph.contain edge 3 4. So i-check kung aduna bang edge tali sa 3 ug 4. Next is the graph that contains edge 2 ug 4. So i-check kung aduna bang edge at tali sa 2 ug 4. Next is the graph that contains vertex 3. So i-check kung ang graph naglakip og vertex nga 3. Next is the graph that contains vertex 5. So i-check kung ang graph naglakip og vertex nga 5.